Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, introduce. My name is Insanul Arif. NIM 1119611. Uh, Local Islamic Family Law HKI 2E. Alright, on this occasion I will try to answer the English exam question lecture Naimatul Husni MPD. Okay, answer number 1. Simpang 4 West Pasaman. Simpang 4 is the capital of Pasaman Barat Regency. The city is only a small city surrounded by palm oil and is the heart of Pasaman Barat. In this city there are several important buildings including the Simpang 4 roundabout, hospital, soccer field, regan office, and several tourist attractions. The city was built around the 19th century under the colonials. The city is also famous for its natural beauty and the many trees that grow around the highway. The city defeats the four part of the right, namely the extreme part, the Talu and Parpeng, and to the mountain Talamau, the right to the west to the Sasak Beach and the Santan Darul Yamani, which is very famous in Pasbar. Now today brings water and also the tip of the Ifori Sotu Kinali is the mountain. So it is very lucky for friends who have visited her, and for friends who visit Pasaman Barat, it will be nice if there was a time when friends stopped in our city. Then the description a brief about the city where I live, the town of Simpang 4 Pasaman Barat. Alright. Among the advantage of the city is 1. Strategic location. 2. Is in the heart of West Pasaman. 3. The number of good destination of tourist attraction. 4. Rich in oil palm will the light of this city is. 1. There is still a lot of rubbish around the city because of the many people who later the high number of congestion in this city etc. Answer number 2. A. It's a good idea to get some meridiani from the store, atau it's important to drink it's of liquids. B. For bone, it's sometimes helpful to put some ointment on it. C. For razor, it's a good idea to take Espion C. editor. For D. For rock, it's important to get a lot of rod. E. For stomachs, it's sentence help with making oil. Number 3. Answer number 3. Penggunaan so, to, nature dan nature. Penggunaan so digunakan dalam kalimat positif. Kata so muncul setelah and dan diikuti oleh auxiliary verb dan subjek dengan ketentuan sentence plus n plus so tambah out tambah s. Contoh kalimat Daddy goes to school every day and
so do I. Auxiliary-nya do karena kalimat Dodi goes to school every day mempunyai tensi simple present tense. Juga do karena subjek elliptical sentence-nya I. Penggunaan to juga digunakan dalam kalimat positif. Penggunaan to untuk elliptical sentence menggunakan rumus sentence and tambah s tambah out tambah to. Contoh kalimat Daddy goes to school every day and I do too. Penggunaan either. Either digunakan pada kalimat negatif. Penggunaan either mengikuti aturan sentence plus n plus s tambah out tambah either. Contoh kalimat Dodi doesn't go to school every day and I don't either. Note, jika menggunakan either, auxiliary verb-nya harus negatif. Penggunaan neither. Neither juga digunakan pada kalimat negatif. Dia mengikuti rumus seperti neither. Sentence plus n neither out tambah s. Contoh kalimat Daddy doesn't go to school every day and don't I. Oke, itulah tadi penggunaan so, to, either, neither. Answer number 4. 1. Will. Will adalah pernyataan yang pasti yang artinya ia digunakan ketika kamu yakin bahwa suatu hal akan terjadi, itu dikerjakan di masa yang akan datang. Misal, I will go to the vet tomorrow. Saya akan pergi ke dokter hewan besok. Ketika kamu menggunakan kata will, maka kamu ataupun subjek yang akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang sudah yakin akan melakukan hal tersebut. Model verb will juga digunakan untuk menyatakan sebuah keputusan dengan cepat, janji penawaran dan perkiraan yang kemungkinan besar akan terjadi. Will. Will adalah model verb dalam bahasa Inggris yang memiliki banyak kegunaan, termasuk undangan, permintaan, minta izin, dan pernyataan tentang pilihan, dan membuat rencana atau pengaturan. Misalnya, will you like to come to my party on Saturday? Apa kamu mau datang ke pestaku hari Sabtu nanti? Menyatakan sebuah undangan. Will you please send this letter for me? Bisakah kamu mengeposkan surat ini untukku? Sebuah permintaan. Will allow me to leave early today? Apakah saya boleh pulang lebih awal? Ini menyatakan permintaan izin. I will prefer to have soup for dinner. Saya lebih pilih sup untuk makan malam. Menyatakan pilihan. If we call meet at this station, it will suit me well. Kalau kita bisa bertemu di stasiun, itu lebih baik untukku. Menyatakan sebuah rencana atau pengaturan tentang sesuatu. Kesimpulannya adalah yang pertama, baik will maupun will adalah auxiliary modal verb yang menyatakan permintaan, kemungkinan, dan semacamnya. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah will digunakan untuk membicarakan tentang sesuatu di masa depan yang sudah pasti atau akan terjadi. Sedangkan will digunakan menyatakan undangan, permintaan izin, pilihan, dan pengaturan. Kemudian will digunakan untuk menyatakan keputusan yang dibuat dengan cepat, janji, penawaran, dan perkiraan yang kemungkinan besar akan terjadi. Baik will dan will bisa digunakan untuk conditional statement atau kalimat pengandaian.